Ayan lang. Picture mo naman. Video na yan. Sige, dito na. Hello. O, dito naman. Ganda, oh. Talaga. Yay! Woo! Tapos biglang bagsak ko. EJ! Ang magalaw. Iikot natin. Tuwa-tuwa yung ano. Ikot natin naman. Tapos biglang bagsak to. Extreme. Very sweet. Woo! Friend of heights talaga. Para pala tayo, Wow. no? Pa-cute lang. Si Jenny. Ano yan dyan, ma'am? Dagat? Ano yan, dagat? Saan? Yan. Bundok yan. Manila Bay. Uy, oh, may ano to no? Parang Ay, ano. hindi ko makinig. Takot namin yan eh. Ma'am, may ilisan dyan? Yan?